Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug sa imuhang libuan ka mga followers. Tawagan na lang ko sa pangalang Juna. Usa ko ka single mom og 23 anyos na ko sa karon. Nagpuyo ko diri sa Danau City ug ang akong problema karon kay naa manggod ko'y uyab nga lesbian. Actually, buutan kaayo siya. Mapinanggaon ug musuporta gid siya sa akoa. Layo ra di kaayo ang age gap namo. Kay ako, 23, samtang siya, 40 anyos na. Gugmaan kayo ko sa iyaha, DJ Sam. Tungod lagi po sa iyang mga efforts, pero pag abot sa kama, di naman ko ganahan. Kay dili siya akong type nga moromansa. Magpangita na ko, DJ Sam, sa kong naandan sa una nga hotdog ug itlog. Kung sila pa, tabadidoy na ang akong gusto. Musyagit-syagit na lang gani ko DJ Sam kung magbebe time me. Kay aron lang yun nga dili siya makaingon nga dili ko ganahan sa iyaha. DJ Sam, kining akong sitwasyon karon ang problema gyud ko. Maunang mangayo ko sa imuhang tambag ug sa imuhang mga followers. Biyaan na lang baka nako ni ako ang uyab nga lesbian? Or dugangan na lang nako? Kay sa tinuod lang, dili gid ko kaprangka sa iyaha nga di ko ganahan kung magromansa na siya sa akoa. DJ Sam, sa tinuod lang, maluoy kaayo ko sa iyaha. Kay sa tanan akong nauyab, lahi gid siya. Lahi ra gid siya kung mag-effort sa akoa. Mangutana daw ko sa imong mga followers, kung sa may buhaton ako, palihog lang kog comment sa comment section kay ako anang pangbasahon. Imong follower DJ Sam, Juna.